पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर कराची के शहरी फट पड़े। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा जुल्म करार दे दिया। हुकूमत से कीमतें वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। क्या छोड़ा है आवाम के काबिल। 210 रुपये लीटर है, आने जाने से 200 रुपये का आराम से पेट्रोल का खर्चा है हमारा सिर्फ 4-8 किलोमीटर पे, और 25,000 रुपये 30,000 रुपये तनख्वाह है। मुझे बताएं 10,000 रुपये मकान का किराया है। पहले तो कहते थे इमरान खान यूँ है, चलो वो तो गलत हो, आप तो कुछ करें, आपने तो बर्बाद कर दिया हमको। सब्जी लेने के काबिल लोग नहीं रहे। बस ये समझ लें कि वो ये सब है जितने भी है ना, सब चोर हैं, सब चोर हैं। कोई भी है ना आवाम के लिए रिलीफ क्या कुछ भी नहीं सोचेगा, गरीब मिडिल क्लास के लिए कोई भी नहीं सोचेगा। बात ये है कि ये जो भी हमारे हुक्मरान आते हैं हम पे हुकूमत करने, तो वो सबसे पहले आवाम का दिल जीतने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सारे के सारे जो है ना करप्ट है, फर्स्ट नंबर के करप्ट हैं। हमारी आवाम जो है, सबसे पहले मैं उनको कहूँगा कि हमारी आवाम जितनी भी महंगाई होती है वो बस घर में बैठ के सोशल मीडियाज़ पे ऐसी बातें करते हैं और निकलते नहीं हैं। आज देखें, आज बल्दियाती इलेक्शन है तो हमें एक मौका मिल रहा है कि हम इन सब को, इन करप्ट जो भी करप्ट है, हम उन सबको इन बल्दियाती इलेक्शन में जवाब दें कि भाई आप लोग हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम आपको इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। तो हम जब तक हमारी आवाम जो है वो सुजाग नहीं होगी, वो नहीं सोचे कि अपने बारे में, तो ये महंगाई होती रहेगी। 2 रुपये का डलवाते थे, आते जाते थे बड़े भाई, अब तो 200 का भी डलवा रहे तो रास्ते में आते हुए ख़त्म हो जाता है। तो ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है। गरीब बंदा तो वैसे ही बस का डंडा भी नहीं पकड़ के जा सकता, ना तो पेट्रोल डाल के जा सकता है। तो ये हमारे मुल्क का हाल है। देखिए दावे की बात नहीं है सर, ये सारे जो है अपने मफाद के लिए बैठे हुए हैं। हमारे जैसे गरीबों के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। अगर हमारे जैसे गरीबों के लिए बैठा होता ना, आज ये हाल नहीं होता जो आपके सामने है। ठीक है, हम बेरोज़गार जो घूम रहे रोड पे, वो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सक रहे हैं। चलो शुक्र अल्लाह का, हम तो रोज़गार पे हैं। हम 100 रुपये का भी डाल के वक्त को गुजारा कर रहे हैं। वो लोगों का क्या हाल है जो 550-600 रुपये किलो तेल है, वो अपने घर की हांडी कैसे पकाएगा? ये सर आपके सामने नाइंसाफ़ी है गरीब आवाम के लिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अहम फैसला। वज़ीर आला ने अपने समेत तमाम वज़रा और सिंध हुकूमत के अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। इसी हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक अहम फैसला लिया है। सूबाई वज़रा और अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% तक कम कर दिया है। पेट्रोल कोटा कम होने से खजाने पर कम बोझ होगा, ऐसा वज़ीर आला सिंध का कहना है। आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अहम फैसला लिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने समेत तमाम वज़रा और सिंध हुकूमत के अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, इसीलिए बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद लोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा वज़ीर आला के अहकामात के बारे में क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने के बाद सिंध सरकार ने पहली बार एक पहल जो है दूसरे सूबों और वफाक से करने में बाजी ले गई है। सिंध हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद वज़ीर आला सिंध समेत तमाम वज़रा, मुशीर, मामले खास, कोऑर्डिनेटर और अफसरान को जो पेट्रोल फराहम किया जाता है उसमें 40% कम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अहम फैसला सामने आया कि तमाम वज़रा, मुशीरों, मामले खास, कोऑर्डिनेटर और अफसरान को अहकाम जारी किए गए हैं कि इस वक्त पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी है, जिसके बाद 40% उनका जो कोटा है इस लिहाज से पेट्रोल कम इस्तेमाल किया जाए और उनको कम फराहम किया जाए, ताकि इस वक्त पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें कमी से खजाने से बोझ नहीं पड़ेगा। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा है कि इससे जो बोझ बढ़ रहा है उसमें कमी जरूर महसूस होगी, जिसके बायस इन अफसरान को सख्ती से पाबंद किया गया है कि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद लोहड़ियों आपका। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ कल पूरे शहर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि रूस से 30% सस्ता तेल मिल रहा है तो खरीदा क्यों नहीं जा रहा। इमरान खान वाहिदा अवाम के सामने लेकर आए। ये सारी जमातें तो महंगाई की बात कर रही थी ना। अब अगर महंगाई को बुनियाद बनाकर आपने हुकूमत को खत्म किया था, तो आप हमें ये बताएं ना कि फिर आप क्यों महंगाई कर रहे हैं? आपके पास क्या जवाब है?
تو جو جواز آپ دے رہے وہی پچھلی حکومت دے رہی تھی. وہ بھی IMF کی غلامی کر رہے تھے, آپ بھی IMF کی غلامی کر رہے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, وہ بھی کہتے تھے کوئی چوائس نہیں ہے. تو پھر آپ نے یہ سب پورے ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی ہے, جس سے انریسٹ کریٹ ہوا, جس کے نتیجے میں اس وقت ملک کا بہت بڑا مسئلہ معاشی سے زیادہ سیاسی افراتفری کا ہے, انسرٹنٹی ہے, غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے آپ کی تمام تر چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں. یہ جو آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ صنعتیں کیا کریں گی, وہ آرڈرز ان کے کیا ہوں گے جس ایکسپورٹ کے اوپر آپ بہت غرہ کرتے ہیں, ان کو کیسے میٹ کریں گے جب بجلی کی اور پیٹرول کی قیمتیں آپ بڑھا دیں گے؟ کہ اگر 30% آپ کو سستا تیل مل رہا ہے تو آپ نے کیوں نہیں لیا؟ لیکن عمران خان صاحب کا اب یہ کام ہے کہ اس لیٹر کی طرح جو سائفر کیبل انہوں نے ہاتھ میں لہرایا تھا, اس معاہدے کو بھی قوم کے سامنے لے کر آئیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کا جو عذاب مسلط کیا گیا ہے اس پر خاموش نہیں رہ سکتے. کل انشاءاللہ ہم پورے شہر میں احتجاج کریں گے اور اس کی احتجاج کا پورا پروگرام جو ہے وہ چیک آؤٹ کر کے آپ کو میڈیا کو جو ہے جاری شام کو کر دیا جائے گا. ہم ظاہر جماعت اسلامی نے پہلے بھی حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت ہو. رخ کرتے ہیں کاروباری خبروں کی جانب. آپ کو بتائیں اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران شدید مندی کا رجحان رہا. 100 انڈیکس 650 پوائنٹس کمی سے 42,000 کی سطح سے نیچے آ گیا. انڈیکس 0.99% کمی سے 41,594 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ روز انڈیکس 42,237 کی سطح پر بند ہوا تھا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے حبیب خان سے. حبیب بتائیے گا انڈیکس پوائنٹس میں کمی کی کیا وجوہات ہیں؟ بالکل دیکھیں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا آج آخری روز ہے اور پہلے سیشن کا جو ہے وہ اختتام ہوا ہے. 755 پوائنٹس کی کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. 41,442 پوائنٹس کی سطح پہ جو ہے وہ بند ہوا انڈیکس. گزشتہ روز جو ہے وہ 42,237 پہ بند ہونے والا انڈیکس آج جو ہے وہ شدید مندی اور دباؤ کا شکار ہے. اس کی وجہ ماہرین کی جانب سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ مارکیٹ میں آج جو ٹی بلز کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے جس میں آئندہ مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں مزید اضافے کا امکان, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے جو ماہرین ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ صنعت کار اس بات کے لیے اس وقت اندیشہ ہے کہ مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہوگا, جس وجہ سے آج مارکیٹ پہ شدید دباؤ ہے اور اس وقت انڈیکس میں 755 پوائنٹس کی جو کمی ریکارڈ کی گئی ہے. جی بہت شکریہ حبیب خان آپ کا. کہ الیکٹرک سوئس سدرن گیس کمپنی کا 10 ارب روپے کا نادہندہ ہے. بلوں کی ادائیگی کا آج آخری روز ہے. ادائیگی نہ ہونے پر سوئس سدرن نے کہ الیکٹرک کو گیس کی فراہمی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے. کراچی کے شہریوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ الیکٹرک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا ہے, جس سے شہر میں بجلی کا بڑا بحران پیدا ہونے کا خطرہ ظاہر ہو گیا ہے. اربوں روپے کی واجبات کی عدم ادائیگی پر سوئس سدرن گیس نے کہ الیکٹرک کو گیس کی فراہمی کم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. ترجمان SSGC کا کہنا ہے کہ الیکٹرک نے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے. اپنے آخری بل تاحال ادا نہیں کیے. کہ الیکٹرک کے 2.46 ارب روپے واجب الادا ہیں, جبکہ 8.6 ارب کی ایک اور ادائیگی 3 جون 2022 کو واجب الادا ہو جائے گی. سوئس سدرن گیس حکام کے مطابق 2 ارب 46 کروڑ روپے کی ادائیگی کی تاریخ گزر چکی ہے. اب 3 جون کو ادائیگی 8 ارب اور 60 کروڑ روپے کی واجب الادا ہو جائے گی. کہ الیکٹرک کا ڈیفالٹ برقرار رہا تو گیس کی سپلائی کم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. دوسری جانب کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتیں 5 گنا بڑھنے کے باعث ادائیگی کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. اب آپ کو بتائیں ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ RLNG کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے باعث ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہے. کہ الیکٹرک کو اس وقت 100 mm CFD RLNG فراہم کی جا رہی ہے, جبکہ مقامی گیس صفر ہے. موجودہ صورتحال کے باوجود گزشتہ ہفتے 1.5 ارب کی جزوی ادائیگی کی گئی. کل بھی 50 کروڑ ادا کیے گئے تھے. بقیہ بل کی ادائیگیوں پر بھی کام کر رہے ہیں اور SSGC سے رابطے میں ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے حبیب خان سے. حبیب آگاہ کیجیے گا ترجمان کا کیا کہنا ہے مزید اس حوالے سے؟ بالکل دیکھیں کہ الیکٹرک حکام کی جانب سے اس وقت جو ہے وہ سی گیس کی جانب سے جو کل موقف اپنایا گیا تھا کہ جس میں واجپئی کی عدم ادائیگی کے حوالے سے انہوں نے بیانیہ جاری کیا تھا. آج کے الیکٹرک حکام کی جانب سے بھی بیانیہ جاری کیا گیا. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سی گیس حکام کی جانب سے RLNG کی جو مد میں 100 mm CFD گیس کی جو فراہمی ہے وہ کی جا رہی ہے, جبکہ اگر مقامی گیس کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت بالکل بھی کسی قسم کی سپلائی جو وہ نہیں دی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو ادائیگیوں کا معاملہ ہے جس پہ کل سی گیس حکام کی جانب سے جو اپنا موقف پیش کیا گیا تھا اس وقت الیکٹرک
हुकाम का कहना यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते के इलेक्ट्रिक की जानिब से 1.5 अरब रुपए की जो अदायगी है वो की गई थी, और साथ ही साथ 500 मिलियन की अदायगी जो है वो कल के इलेक्ट्रिक की जानिब से की गई है। बकिया जो इस वक्त अदम अदायगियों के हवाले से जो कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है, उनका कहना यह है कि SFGC हुकाम के साथ मुस्तकिल राब्ते में है और अदायगियों के हवाले से जो मुश्किलात का सामना है उस हवाले से भी सूर्यास हुकाम को आगाह किया है, और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि जो कीमतें हैं उसको अदा कर दिया जाए। लेकिन साथ ही के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि RLNG की जो कीमत है उसमें बेतहाशा इजाफा हो रहा है, और उनकी डिमांड ये सामने आ रही है कि हुकूमत और जो गैस कंपनी है वो उनको जो कुदरती और मकामी गैस है उसकी सप्लाई अगर जारी करती है तो बिजली की कीमतों में जो है वो कमी लाई जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया हबीब खान, हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। आपको बता रहे हैं, शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इलाका मकीन शदीद परेशान है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है।